ओम नमो शिवाय। नय 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 असह्य भद्र चरित्र प्रहलाद से परिपक्व होई कला पितार विरोधरे हे भगवान हिरण्य विरोधरे नय अहरी ठरे नहीं मोरो दया मैया स्नेह ममता मो एका अगस्ती शशि थिले सप्त कराघर एक ग्रहु गास करी थिला गगन चंद्रमा भास्कर मो केवल एका जोहाडो मनवा जोहाडो रे षंडाचार्य हाँ उठा 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 हाँ मत डके थिले कि मनवा मनवा अच्छा षंडाचार्य आपण एमती रागिला परे जना पड़छन्ती तमे मोर पुत्र प्रहलाद को देइछ उत्तम विद्या शिक्षा हाँ मनवा देइछ तेणु तुमको देवी मु आज उत्तम पुरस्कार मनवा मु जहा सब विद्या जानी आपण पुत्र जेते सब जाक शिक्षा देदेली पूरा ज्ञानी हबो देखिबे बड़ अरे तुमरी पई पुत्र मोर आज ए विश्व रे होइछि धनी मानी आ महाज्ञान मनवा आपण पुत्र परा पुणी पंडित षंडाचार्य देइछन्ती शिक्षा अच्छा 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 निश्चित महाज्ञानी हबो मनवा इले मनवा ए षंडाचार्य कथा कौन के मनवा ओ कथा बहु पथ परिश्रम करी आज्ञा धाइंची अच्छा अच्छा भारी क्षुधा आज्ञा हाँ प्रबल भोक जदि किछि कौन गोटे खाइबा को करंते अरे प्रथमे तुमको देवी भूरी भजन आउ तापरे देवी गहम गंठिला मनवा पांच खंड सगड़ आनी पांच खंड सगड़ आनीच से देवे अच्छा अच्छा हेले षंडाचार्य मनवा आग टिके खाइबाटा देखुना नानी अछंती नानी नानी आउ ताकर किछि नाई भलो भलो नहीं भलो पडुनी एबे ए षंडाचार्य मनवा हां हां तुमको प्रथमे मो प्रश्नर उत्तर देबाकू पड़िबो मनवा ये मते पुणी प्रश्न गुरु को प्रश्न ये गुरु सिना प्रश्न पचारिबा कथा हेले आपण मते पचारिबे ए षंडाचार्य हां पचारतु प्रथमे देब तमे मो प्रश्नर उत्तर दउनाहंती प्रश्न तुमको मो ना करथिली ना को कथा या एई हिरण्य राज्य रे केही हेले न धरी बसई नारायण नामटा ठीक कथा या संपूर्ण ठीक कथा हेले तुम्हें कहीं कि प्रहलाद को शिक्षा दिलो शिव नाम परिवर्ते सही नारायण नाम जमान है मनवा जमान है मो पंडित षंडाचार्य जाकु शिक्षा देवी शिव नाम धरी शिक्षा देवी आपन पुत्र को मुकाई नारायण नाम शिक्षा तमें संपूर्ण मिथ्या कहूच पंडित तमें संपूर्ण मिथ्या कहूच अरे अरे षंडा तो थे करी देवी लंडन अरे अरे षंडा तो थे करी देवी लंडन सगड़े नेबू अच्छी गंडा गंडा भंडा मोर पुत्र शिक्षा देलो शिव छाड़ी नारायण शिक्षा हरी थाई आसो खाइबू पमर ठारू नेब तई धन रक्त जन बड़ कथा कहू रे हाथ छिंडाई मथा तोर रे मनवा मो किसी दोष करनी मनवा मुठी शिक्षा देदेली प्रहलाद कौन पट से पट कर देइछि तोरी पैसा दिन प्रहलादटाको बद्ध करिदेली एई शनि तस्तरे
কিন্তু ষণ্ঢাচার্য তহি আজি মরিবু এই শানিত অস্ত্রে জয় মহারাজ মোর তথা আজি ওম নমো শিবায় মরে বাবা দেখো মরিবু ষণ্ঢা অধ କରୁଥିଲି ବଦ୍ଧ ହେଲେ ମଣିମା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଟାକୁ ମାରିଲେ ପାପ ହେବ। ଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟାଏ ଶତ୍ରୁ। ମୋ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଶିବ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନାରାୟଣ ନାମଟା, ତେଣୁ ସେଇଟା ମରିବ ଦରକାର। ଏ କୁନ୍ତଳା ମଣିମା କୁନ୍ତଳା ମଣିମା କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଟାକୁ ସେଇ ସ୍ନାନ ଶୁଗାଳ ମାନେ। ହଁ ମଣିମା ଘାତ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳି ପଡି ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିବ। ଆଉ ଥିବ ଯେ ସେ ହରି ହରି ଭଜିବ। ମଣିମା ତତେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ଧରୁଛୁ ସେଇ ହରିର ନାମକୁ। କହିବିନି ଏ କୁନ୍ତଳା ମଣିମା ଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଲେ ତାଙ୍କଠାରେ କିଛି ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ପାଇଁ ମରିଗଲା ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଟା। ମୁଁ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେଲି ଏଇ ଶାଣିତ ଅସ୍ତ୍ରରେ। ପିତା ହେଇ! କୁନ୍ତଳା ଆଲୋ ମୁଁ କଣ ଏ ଦେଖୁଛି କୁନ୍ତଳା ଆଲୋ ଯାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲି ଏଇ ଶାଣିତ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋ ସେଇଟା କିପରି ବଞ୍ଚେଇଲା ପିତା ପିତା ମାତା ପରା ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ପିତା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ମଣିମା ଏ କୁନ୍ତଳା ଏ କୁନ୍ତଳା ଏଇଟା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା। କଣ କହିଲୁ କୁନ୍ତଳା? ହଁ ମଣିମା ଆଲୋ ଏଇଟା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନୁହଁ, ନାଇଁ ଏଇଟା ତୋର ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା। ନାଇଁ ପିତା ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପିତା। ଏଇ ଦେଖ ପିତା। କେହି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମାରିପାରିବେନି ସ୍ୱାମୀ। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳ ମନ୍ତ୍ର। ତ ଚୁପ করে রানী কয়াথ হলো তোহিটা আমার কথা ঘরে জন্ম মারিବାକୁ এসেছো। ହେଇଟି ରାଣୀମା ଇଏ ମଣିମା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା। ଇଏ ରାଜ୍ୟର ସକଳ ପ୍ରଜା ଭଜୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ତୁମେ କାହିଁକି ନ ଭଜିବ ବା? ଏସବୁ ହଉଛି ତୁମରି ପ୍ରେରଣା। ଚୁପ କର କୁନ୍ତଳା, ତୁ ପୁଣି ଦାସୀ କହୁଛୁ ମୋହରି ବିରୋଧରେ। ହଁ ହଁ ତୋହରି ବିରୋଧେ। ଯଦି ତୋ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସେ ନାରାୟଣ ନାମ ଛାଡ଼ି କହିବ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଥରୁଟିଏ କହିଦେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମା ମୋ ଧନଟା କଲା, ମୁଁ ତତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରେ ଧନ, ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ କହିଦେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମା ପିତା ମାତା ପରା ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ଏ ଦେହ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ମା, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ ଉପରେ ନୁହେଁ ମା। ଏ ମନ ଉପରେ এই রানী কয়াথ সে একা নুহ তো ବି ମଧ୍ୟ କୁହ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମାତା ପତ୍ର କୁହ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଏ ପରିନିଷ୍ଠୁର କାମ କରିପାରିବିନି। ତୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଣୀ କୟାଥୁ, ତା ନହେଲେ ତୋ ପୁତ୍ରଟା ପୁଣି ମରିଯିବ। କୁହ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ କହିଦେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୋ ଧନଟା ପରା, ଏ ମୋ ସନଟା ପରା, କହରେ ତ। ଓମ୍ ନମଃ ନାରାୟଣାୟ।
মিত্র ভাণ্ডে পুত্র হইছি জনম তুমি তুমি এপরে কুহ নাই তেণু এইটা মরিবা নিহাতি দরকার। এই কুন্তলা আজ্ঞା ମଣିମା। এইটাକୁ তো বিষ দিয়ে লকুন্তলা এইটা বিষ খাই মরিবা দরকার। তুমি তুমি এপরে রানৈয়া ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପୁତ୍ରକୁ ମୋର। ଏ ଥରୁଟା ପାଇଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ସୁମି। এই ଥରୁଟା ପାଇଁ ତାକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରି ସେଇଠାରେ ରୁହ ପାଷାଣ୍ଡୀ ଛୁଅ ନାହିଁ ପୁତ୍ରକୁ ତୋହର। ଏ କୁନ୍ତଳା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ଶୀଘ୍ର ବିଷ ଦିଏ ତହାରି ଜନନୀକୁ ତା ନିଜ ହସ୍ତରେ ବିଷ ଖୁଆଇ ମରେଇ ବସେଇ ପାଷାଣ୍ଡ ପ୍ରହ୍ଲାଦଟାକୁ। ଆଲୋ ହେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ଏଟା ହାଁଟା କରି ଠିଆ ହେଇଛୁ କଣ ବା? କେତେ ସୁଆଜି ହଉଛି। ଏଠି ଧ ଏ ବିସ୍କଟା ଧ ତୋ ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ନେହରେ ପିଆଇ ଦେ ବା। ଏ ସତରେ ଯେତେ ମାଠିବ ମାଠେ ଏ ସେଇ ଦରପଣ କାଠେ। নয়ন জ্যোতি নিভিগলা জি অন্ধকারে আলোকনো পাইব কি খোঁজে। নয়ন জ্যোতি নিভিগলা জি অন্ধকারে আলোকনো পাইব কি খোঁজে। দুঃখর কষণ বড়ি বড়ি যায় আখি লুহায়ে ওঠ যায় নিজ হস্তে উঠিছে পুত্র গুজে বিষ দুনিয়াটা ডরে আজি হয়ে গল নিশ। কপাল লিখানা কে গরিবানা কপাল লিখানা কে গরিবানা। কথা করে দিল কথা কহতে କଣ ହଉଛି ମା? ଆମ ପ୍ରହ୍ଲାଦର କଣ ହଉଛି? ତୁମେ ଉପରେ କାନ୍ଦୁଛ ପ୍ରହ୍ଲାଦ? ମା କୁହ ମା ଆମ ପ୍ରହ୍ଲାଦର କଣ ହଉଛି? ମୋ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମୁଁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛି। ମା ଗୋପାଳ ମୋ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମା ଏଇ ହାତରେ ତ ଭିଡ଼ିକି କରିଥିଲି। ଆଜି ମା ହୋଇ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ହାତରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲି। ମା ମା କୋଉ ମା କଣ ତା ପୁତ୍ରକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିପାରେ? ନାଇଁ ମା ନାଇଁ, ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛ ମା, ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛ। ମା ହଉ ହେଲା, ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ତମ ନିଜ ହାତରେ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତ ତୁମର ପୁତ୍ର ନା। ଦିଅ ଦିଅ ମା ସେ ବିଷରୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦିଅ 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 ମା ଦିଅ ମା ସେ ବିଷରୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦିଅ ଦିଅ ମା। ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ସେ ବିଷ ମତେ ଦେବନି ତ? ହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଟିରେ ଲାଗିଥିବା ବିଷକୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇନେବି। ହଁ ମା ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇନେବି। ମା ଏ ତ ବିଷ ନଥିଲା, ଏ ତ ଥିଲା ଅମୃତ, ଏ ତ ଭାରି ମିଠା। ହେଲେ ତୁମେ କହୁଛ ବିଷ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉଠ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଆମେ ପରା ବନକୁ ଯିବା, ଫୁଲ ତୋଳିବା, ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ଉଠ ଉଠ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମୁଁ ପରା ଗୋପାଳ ଡାକୁଛି। ଉଠ ଉଠ ପ୍ରହ୍ଲାଦ।
प्रहलाद तू एठार शोचु मु तने केते खोजले आमे परा वन को जीवा फूल तोलिबा पुणी ठाकुर को पूजार्चना करबा गोपाल आस आस प्रहलाद आमे चली जीवा से बनस्थ मध्य आस गोपाल माँ आमे आसुछु माँ आमे आसुछु आस आस प्रहलाद प्रहलाद गोपाल गोपाल किए गोपाल कहीं बारंबार रही हरिपुर मो पुत्र को से देउछि जीवन दान मते जेमिति लगुछि हे होचंदी स्वयं नर रूपे नारायण हे प्रभु जगन्नाथ हे प्रभु जगन्नाथ तब सेवा लीला प्रभु सब तुम्हारे साहू ठाकुरे तुम भक्त को तुम्हें घंट घोड़े रखो जय जगन्नाथ सत्यर पथारी बाट चलु चलु केते दुख कष्ट पड़ाइले जागु तथापि छाडुनी से जे सत्यर सधान तीड़ा तीड़ा पड़ी আজি चालुछि जीवन कपाल लिखाना के करी बन कपाल लिखाना